Салом дӯстони азиз, субҳи саҳари мо аймошин саҳар кати соат оли 8:30 мо нав Нилуфара саздикда монда омадему пеши магазини Дурахшонда. Инҷа бо магазин кушода шудаге номаш Дурахшон. Ҳаминҷо дар шиштаем мо таваллудхона рафтана мо дар кор. Як каса хабаргирӣ магазин даромада харид кардам. Булочка, пончик гирифтам, хайне барои кӯдако гирифтум. Ва бо мани суткада саҳар кати ширбиринҷ тайёр кардам. Ҳозир мерем ваи Гафуров рафтан дар кор, таваллудхонаи Гафуров рафтан дар кор. За рулем Сёвуш. Кани Сёвуш. Сёвуш право гирифта за рулем. Амакима ждат кардесем, амакимам биён кати амакимшон мерем ҳама каса. Сёвуш? Сёвуш. Маъқул шудай? Мошин ҳайкни. Ҳама кнопкаҳои чиқ-чиқ зеркни. Берун ҳам хел ҳаво хунуки безеби туман намахел ки. Беҳад ҳаво хунук хунук. Навгузашт. Шумо бо муваффақият ба муштарӣ ҳамин тисел байни худаш шод партои 20 дирам бо абонентский плата мегира. Неки айтисел ба тисел гузарондистем мо ягон каси дигар не айтисел ба тисел пул гузаронем агар 20 дирам пул мегирад. Аҷоибот. Ман намедонам ки вай дигар абонентуда чанд сум мегирифта бошад. Ман инҷа таваллудхонаи Гафуров ва ҳама хел сер одам ки беҳад одам бисёр. Ой, намешад хел аҳволда. Худаш ваёш коридорош танг, бо ҳама хел одам бисёр. Мана ҳозир мо биромадем ака. Мерем хона гашта ҳаво хунук беҳад. Инҷа бозорчаша бинад на. ҳаво бинен чӣ хел гирифтагӣ. бинен дарахтҳо чӣ хел аллакай гул кардисанд. тамошо бидони азиз бинен дами хунукӣ дарахти чӣ бошад хел аллакай. Мана як ҳафта пас уже гулош мешукуфад. инҷо сага бинад. Кани Сёвуш? Сёвуш? Ма авсушинам ака вай кардай даразайн такадай. Арафая бидад. Инҷа ман каме макарон тайёр кардам. Нав обаша анохтам то ки вайшахи тарелка кайси болоша пушам. Хел Сёвуш нав бедор шудак стирка мондам. Стирка як галастай як ду-се бор ба фикрам имрӯз стирка мешавад. Бинем кани ҷа чӣ гап. Инаш тамом шуд ҷон? Полностью подкраска? Нахску хай ман инашам тамом почти. Тамом. Имрӯз ба фикрам успед намекунам краска кунида. Пага чоршанбе. ҳана мехел дӯстони азизу гиромӣ. Мана ин рангои краска. Мана мехел чиста ҳамин кабут нею. Камтар меандозем тамом. Ва инҷа бидуна бидига мехели краска. Ман ба ёдам ҳаст пеш вақте ки тағом хонашона ремонт карда буданд, баъд краска харида оварда буданд. Краска мекушодем айдарунаш пиёлаву тарелкаву ҳам хеле чизо мебуромад айдаруни краскаҳо.
اینجا ما دوستانی عزیز و گرامی من این دیوانچه من اینجا уже هماشه سکوچ کردم تا که کراسکا اینش نرسد و من این طرفش شوهرم уже краска کردن این یک سلوی نصیب دو سلوی کردن هستیم ما میبینیم خیلی کنیم به فکرم краска نمیرسد گفتستان она Михаил сап сафед бо краска к ним бо вообще дико мечтаю она Михаил Надя все уж опаснее интерфишана кардиана все уж опасный краска хода нарасад мегуем все уж رفتیم ما مکرون تاتیم سیاوش رفتیم آبخود خریم سیاوش رفتیم بیو ها رفتیم یک روز قاق میشدگیز کراسکه ها با پگه دیگه نموندشه میکنیم رفتیم تا حال شوهری من اینجا کراسکه کرده استن دوستان عزیز دوی باشه من پشتشدن فقط یک طرفش مونده تمام она Михаил сафед кардем насиб аку иншаллоh кай полностью буд шавад амма краскоша кнем бад насиб бод нишон метям интрига чиқар мешад охираш она Михаил тамом аку соадоли ду мо то ҳол абед накардем полностью шавҳарам шавад бад рафта абед мекардем манҷа сиёҳушам блогер шуда дасташда телефон камераша даргиронда она хикара мегарда Нағалтони Сиёвуш دوستانی عزیز و گرامی همه شیشتایم کودکوکتی خاننده بکار گویم کمتر چهارمغز بودم چهارمغزش شکستم راستی که خیلی چهارمغز خریده بودم و همش یک بار نشکستم برای که همش اگر که شکنیم میبینی که یک دو سه روز تمام میشه برای می کم میشکنم یک وعده چیده پر میکنم صبحانه ده میخریم و با کمی دم میگیریم یک بار همش با بسیار خوردنم دل آدم دم میزند برای همین یک هفته پس هم خیلی میشکنم و صبحانه ده میخریم کم و نبینید خونه چی احوال دای همه جا پری ایگروشکه ها من هم خیلی میمونم همه ایگروشکه های تا اون وقتی که خواب رفته شده راست دیگه همه ایگروشکه چیت کردیم که عموما شده بازی کردگی نیستم که سطل خالی کرده تمام دیگه بازی نه من وای کاریدور رفته شاریک بازی کردستن کای تسترک دیوانه краска کنیم ای همه دشوارش краска کنی краска قاق شدنش برای اون که من همین روز ما همین شوهرم نیم ساعت краска کردم ماندن اکرزدت کردیم که کای وای خشک شود باید که با دویم سلویش کنن دویم سلویش میکنن با پگه نیم ساعتی دیگه ده با یک روز دیگهش داد میکنیم که تا که وای خشک شود با دیگر رنگ میکنن با وای یک روز با وای دو سلوی کردن کو با وای دو روزی دیگه گویم یک روز خشک میشه با پگهش با краска میکنیم خشک میشد با уборка کردن در کار الان خیلی دوستانی عزیز گرامی بیاین همین کتی ولاگا با آخر رسانیم راستی گپ امروز من عموما گویم یگان کار نکردم فقط همین شوهرم کتی دو کسی همون کراواتکه های کردیم و خوراک تیار کردم و تمام گویم خیلی уборка یگان کار نکردم و نصیب انشالله پگه اگر که با شوهرم краска کردم مونده روند در سحری من پدرکوه برده روی کردنم در کاره و وقتی که با پدرکوه برده روی میکنم بعد میبیم اگر که شوهرم باور دارم که تیز краска میشن تمام میرند کار بعد من میخوام که یک بار خونه влажný уборка کنم یعنی پول مولاشو شویم همه جاشو گویم تازه کنم برای که امروز در روز پلیسوز کردیم وای نکردیم پولاشو چنگوشو تازه نکردم من انا میخوام خیر گو سیاوش
خیگو سیاوش خیگو خنده دروغش بینه سیاوشه اگه جمع کنی گروشکه هایا